ni bagi nasing tongja khapang ni joto takhok tai bukhok cholo pujano nam sago tini jorani kok pandao tini 19 tarik Julai 2025 साल mari tini साल ni kotor kok tuma saitu bu kahnya hayang somir jorani kok pandao pujano satai klayo je Tripura hasteni lai bumani simiti phaijak ker matai tini bubagrani nukhungo tai nuyung mawo tai sibri matayo songcha jakha o ker matai belai khero secret hekaba bisingo abatam nihma kami kaisa ni kok kami kaisa kundri khajak ni bising ni kok kaham hamya kok salaima kok tai matai atai bai kerengjak kami ni hamya saya katirnani tai lukuni hamari tumnani regjak kaisa ter matai phiaba tabuk turuk o luku chong raja ni molo aba herono bo uklugo tonjaglia hui tonjaglia tabuk sini media rok bahanyo ker bisingo habmano ba je ker chengmani dinni mia sanjani simi je habai ma tongo khana phunga sa ker paya tini bor tongi ma tongo ama ker sini media rok bor hori ma rakha tai ker bo tainyo rok choi je oro tabuk Tripura haste wo babosa phasing tai bo dia je meni suri lai meni nokjakha tai tini no puila nuyungmani ker matayo hasteni montrokra Dr. Manik Saha manjagi mani koktuma kasai phaikya tai ker matayo tinai je lukuni hamari bo sanka ingkai hati tie hapang to lukurok ni kaham saniyai ker matayo diai khano hasteni montrokra bahaya tini khulumika bong ka yang rajbari ni ingko Ojenta Palace bisingtui thangai o bubagra rokni bubagra ta production derma tomoni je bit a bisingo thanginai modai khulumhoka naikha kitu ker motayo oma ke thangi man maya saimia sukang rok thangjage tini thanglaika abuino 3 din romai hasteni je tui phaija ker poja tini o chengmani salo montrokra Dr. Manik Saha thangka notun habi eba Ojenta Prasad buskangtei bo thangka hasteni kam kaham sanei bo khulumka amnu karebo ker puja naikha ke mantri Pranodip Singh Rai tongkha MP Rajiv Bhattacharya West District ni DM Dr. Bishal Kumar rok bahaino orako khojar kle mia horni 10 ta ono o ko tamo holang joga lumani bisingtei o jen doyung mawo chengmani ker matai tai Agartala ni Chibri matai amche bahaino kaisa ari khobja kundri khajani bisingo matai chengmani Tripura ni buagra nukhungni laibuma ni nukhungni matai hiniti phaijak abon bagino o taugo chonta itigil mumbai o matai rajagi tongni saikha ka montrokra phalina gi tirini mangpli tai chini tirini kok Tripura Sri City ni Tripura hukumuni Sri City regi phaimani haitini sibri matai paimani hati barsa ulo songchajakha kotha raijanoti ker matai belaikhe huijak kaisa matai abo nokhor bisingo simino ongo kaisa kundri khajak arini bisingo arbo matai sengnani sekang je bisingo tongnai borok pai phataroma ongkhoria matai payasak tai matai payasak no phatar ni borok bo kebo nogoma habia abai baksano je borok rok o kazaro tumun kebo deroi hapke kerong rajano regi dondirok nangi tongbayo o matai kaisa bisingo tongkei luko hamkrai hoda hamkrai des hamkrai ni matai o matai tini songchajakha bubagrani nok nuyung mawo a nuyung ma wono tini kundri khajani bisingo chontai tai galim rokno ti sistini rajano ti ker matai ter o matai no regi tini aro sisiti raja regi matai rekha merger agreement no regi DM ni bakhakti no o matai ni jugali mung khlai jago tai matai re phayo chontai mohara soro tini o matai ker matai yo khulomukha Tripura hasteni montrokra Dr. Manik Saha tai tongkhalogyo salthang Tripura ni hangkor naikolphang Dr. Bishal Kumar borok tini thangai matai khulomaya glo montrokra saikhanaraka ang matai khulumka Tripura hawo borok ni sakni bemar akojo bikojo kagmano karibo haino Tripura sawanjai kathalai tongmanani kaisa tongkhor aseren bagi matai khulumka tai lukurong ni thanio bo diai jaijani kathalai jani koikha montrokra Dr. Manik Saha ker matai khulumani yagulo nuyungmawo আমরা সর্বপ্রথম আমরা
আমি সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে আমি ওখানে 14 দেবতার বাড়িতে পুজো দেন যে পুরোহিত, তাদের চন্তায় বলা হয়, তারাও এখানে এসছে, তাদের আশীর্বাদ আমরা নিলাম। এবং মেইন যে উদ্দেশ্য আমাদের জাতি জনজাতি সবাই মিলে একসাথে থাকা এবং রোগ শোক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এবং এই রাজ্যের উন্নতির জন্য, রাজ্যের যাতে কোনো রকম মানে খারাপ কিছু না হয় তার জন্যই কিন্তু এই পুজো। ইভিল এবং এই ধরনের ইভিল যে এলিমেন্ট আছে তারা যাতে কোনো অবস্থায় মানুষের ক্ষতি না করতে পারে, বিশেষ করে যারা মহামারী রোগ ইত্যাদি হয় সেইভাবে মানুষ বাঁচতে পারে, ভালো থাকতে পারে, তার জন্যই পুজো, মঙ্গল কামনার জন্যই এটা পুজো হয়ে থাকে। এবং ভ্রাতৃত্ব বোধ আমাদের মধ্যে গড়ে উঠুক এর জন্য এটা পুজো। শুধু মহারাজ এই যে এখানে বাড়ি, মহারাজার বাড়ির সামনেই শুধু হয় না, রাজবাড়ির সামনে হয় না, গ্রামে গঞ্জেও অনেক যারা ত্রিপুরী আছে, ইয়াংশ যারা আছেন বা যারা আমাদের অন্যান্য যারা ট্রাইবেল যারা জনজাতি গোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যেও কিন্তু এই ক্যাথলিক হয়। তো আমি আজকে আবার আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে এই পূজা উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সবাই আমরা ভালো থাকি সেই আশা রেখে আমার কথা মহারাজের মঙ্গলের জন্য এটা আগাগোড়াই হয়ে আসছে, রাজন্য আমল থেকেই চলে আসছে এবং সেইভাবেই চলছে। এখন সরকার বাহাদুরও সেইভাবেই চালাচ্ছে এবং কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমাদের যেভাবে ছিল সেভাবে কেত পূজা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি বা বেষ্টনীর মধ্যে সেই কেত পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং সেই পূজা সম্পূর্ণ আজকের পরিবেশটা কিরকম? মানে আমাদের পূজার পরিবেশ খুব নিরিবিলি থাকে। মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন এর আগে কোনোদিন? না, কোনোদিন কোনো মুখ্যমন্ত্রী এখানে আসেনি। আজকে আমরা খুব আনন্দিত হচ্ছি যে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এসেছেন এবং আমাদের বিএম সাহেব এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সবাই এসে আমাদের পূজায় যোগদান করাতে আমরা খুব আনন্দিত হচ্ছি। এবারেই প্রথম, মানে এইবারই জীবনের প্রথম এই পূজায় দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রী। আমার সম্ভবত হয়েছে রাজপন্ডিত রাজকীয় ব্যবস্থা। गायनुखना केर मताई बसक कथा तमनि केलाव कथा ताबो जे कुन्द्रि खाजाक एरियाओ जे दगा तंगमानि गेट आरो याक सरावइनाय प्रसाद दगना हारमानि हास्तेनि मन्त्रिफ्रा संनि नुकजाखा केरम रायजानो सुरा सबाइजा खापु साइमिया किन्तु सिनि चन्ताय रगनो तो नुया बिसि आरो नुकजाखा अबहाय गरक मामांनो तामसानाय आरो नि जे ब्राह्मण दंने रक बरनि बखातिनो नुकजाखा आबाके याखारि तंगमानि मांगप्लि फरिगे खामन दादे बुसम तिन प्रहासे ताबुक जतनि कतर लुकुरकनि जोंजालरनो खरांथि सैतङ सीपीआईएम सीपीआई तै कांग्रेस बदल रक तामनि हिमा कारेन्ट बिल बहायनो बांग्रइ नाजागै दङ तै कारेन्ट बिल ठीक मते फाया स्मार्ट मीटर नै थेपाथिनि आरो कौमा रां गोबां फाइ दंखा लुकुरक जोंजाल खालायखा ओंखाय आ स्मार्ट मीटर नरनानि आगिनि जे अंको मीटर आबनो तन्नानि ताई ताबुक जे तुइनि बहायनो टैक्स बाङै नामानि गैस नि बहायनो दाम बाङै नामानो चाजगे आङै सीपीआईएम सीपीआई करं जागो खादुमान फुनुगै दङ हास्ते हापांनो लुकुरंनो ता जालकसिनि नै तिनि आगरतला ताई तेलियामुराओ मांगप्लि खादुमानि रक बनुक जागबायखा फरिके हास्ते हापांनि आमाहाय कायसा डिसिजन बाय लुकुरक जोंजालक लाय दङनि ति सीपीआईएम रक बाहायनो खरांथि साका सीपीआई रक खरांथि साका खानाय तिनि कक्थो स्मार्ट मीटर आसुग्रनानि कक चाम्बानि न बातिल खालायनानि ताई टंजाक तुइनि टैक्स जों फेरांनि बिल ताई पाइपलाइन न गैस नि रेमानि रां चंजाकमानि रक बेलाय गोबां उमानि बागै रसायनि हानानि सानमुंबाय सीपीआईएम तिनि खादुमानि हिमबतक संजाका आगरतलाव आगरतलानि स्मार्ट सिटी
অফিসনি বসকাঙো খাদুমানি ফুনুকলাই borok khorang tisaka hasteo tong kosong lukurok tong kosebo ngi tongkha haste hapangni kaisa kokchap mongchaya bai abagi ok kokchap jakma rokno rang kebang nahana nai tongmano kisarnani sanung baino lukurokni bagai o dabi salaisa CPIM haste bodol পানীয় জল পায় না এক বেলা গেলে আরেক জল নাই জলের সাথে কেঁচো যাচ্ছে পিঁপড়ে যাচ্ছে আরশোলা যাচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই আগরতলার হেডকোয়ার্টার নেতাজি চৌমুহনীর কাছে কদিন আগে আপনারা দেখেছেন খবরের কাগজে এই জল পান করলে জন্ডিস হচ্ছে ডাক্তাররা সার্টিফিকেট করেছে পৌরসভার জল থেকে পেটের রোগ হচ্ছে আগরতলা শহরে দূরবর্তী কোনো জায়গায় না বিশুদ্ধ পানীয় জল যারা সরবরাহ করতে পারে না তারা জলকর এক কলমের খোঁচায় বাড়িয়ে দিয়েছে ওই আমরা আজকে জানেন আপনারা জ্ঞান পূজার ছুটি আমরা আধিকারিকদের কাছে সময় চেয়েছি আগামী সোমবার আমরা ওই রান্নার গ্যাস যারা সাপ্লাই দেয় আগরতলা শহরে মাটির নিচ দিয়ে যারা আমাদের পিএনজি গ্যাস অটো রিক্সা বাস গাড়ি যে গ্যাসে চলে এই গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আমরা ঠিক করেছি সদর মহকুমার পক্ষ থেকে আগামী সোমবার এই জলবোর্ডে আবার আসবো yang Agortala ni terai choli CPM rok ni o andolon kano kariu telimura rok o nukjaka CPM rok ni andolon phanike tabuk Tripura ni tirini jotoni kotor kok mani bisingo hayo hai tok tui garibo tok tui tijak malkhungo mankha bisingo yaba tablet 10,000 ta tai aboni rang kuti kaisa ngana ni saka police Pani Sagar Thanani police tini o tok tui tijak truck malkhungo kasui nyai tugui kabangma Hekjane mani manka Pani Sagar ni SDPO Summo Deborma Saka lahar kotoro o unko naka point no 6 chaka ni truck gari no naitugui 10,000 yaba tablet manka obor Guwahati ni simi Agortala tubjagi tongmani Romja kha driver no NDPS Raijati borno chair jaknai ni saka police kintu tabuk lagi Agortala situi phaitong yaba tablet ke sao tong sao phalai tong sao bania khai tong police obo haike kasumani to kaham nongkha phiaba obo kasuya sekang je gobang ma laikha tongwa baniangi tong bazaro abo sikla derai tongo khrage di Pani Sagar ni owan ma singja pati mung bom hayo man kha abo kisa gari ni bom tiro daitu baikha check khai police man kha nai ni to mangpli Pani Sagar thana police ni alaija naituk mungo 6 chaka truck malkhungo naitugui manukha 10,000 yaba tablet logio romjaka yakun khlainyaino tei Pani Sagar LDPU Summo Deborma saikhanarka o pati mungo sekang bare koktoma manino borok naitukna tengo tei romi mano omhai raija tei kabangma yaba tablet eba phekjani manei yakun khlai tongmani Tripura hasteo salbrum mande tongma bai aboni olokhana kikhaya bangma sakam bangrari phai tongo obono wana rakha lokurokno আজকে Pani Sagar PS এর একটা মোবাইল স্পেশাল ভেহিকল মোবাইল চেকিং প্লাস আমাদের নর্থ ডিস্ট্রিক্টের হাইওয়ে পেট্রোলের যে নাকা পয়েন্টটা আছে উক্তাখালী সিলিটি ক্যাম্পের পাশে এখানে ভেহিকল চেকিং করার সময় একটা ভেহিকল 6 চাকার গাড়ি যেটা NL01AE8996 ওইটাতে ভেহিকল চেকিং করছিল ভেহিকল চেকিং করার সময় সন্দেহজনক কিছু কন্ট্রাব্যান্ড আইটেম ওইখান থেকে পাওয়া যায় যার মধ্যে আমরা তখন সব লিগ্যাল ফর্মালিটিস মেনটেন করে ইনফরমেশন দেওয়া হয় থানাতে ওইখান থেকে তারপর গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে ইনফরমেশন দেওয়া হয় তারপরে আমরা যা যা লিগ্যাল ফর্মালিটিস আছে ওইগুলি আমরা মেনটেন করে আমরা চেকিং শুরু করলাম সার্চ করলাম সার্চের সময় এখান থেকে যেগুলি ইয়াবা ট্যাবলেট নামে পরিচিত একটা প্যাকেট পাওয়া গেছে যার মধ্যে কাউন্টিং চলছে আমাদের সন্দেহ করা হচ্ছে 10,000 আনুমানিক আমাদের ইয়াবা ট্যাবলেট এখানে আছে আমরা বাকিগুলি আমরা প্রসেস করছি এখন স্পেসিফিক কেস একটা NDPS ধারায় নেওয়া হবে Pani Sagar থানায় এখন অফিসাররা এইগুলি স্যার কাউকে কি আটক করতে পেরেছেন এই গাড়ির ড্রাইভার ছিল এখানে গাড়ির ড্রাইভার আটক হয়েছে যার নাম মিলন সিনহা বাড়ি কুমারঘাট স্যার কালোবাজার মূল্য কত হবে কোত্থেকে নিয়ে এসেছিল স্যার কিছু জানা গেছে গুয়াহাটি থেকে আসছিল গাড়িটা গুয়াহাটি থেকে আগরতলার পথে যাওয়ার সময় এখানে নাকা পয়েন্টে চেকিং হয়
উত্তর ত্রিপুরা জেলার এই হাইওয়ে ট্রাফিক নাকা পয়েন্ট, যেখানে আমাদের পানিসাগর পিএসএস অফিসারও ছিল, আমাদের একটা স্পেশাল ভেহিকেল চেকিং চলছিল কিনা, ওইখানে এটা রিকভারি হয়। আগরতলাও টিপ্রাসা লুকরক বवान सुमनि चिनि अ हानिबो सांगै जोंबो अर चिनि बाग बान्दार दङानो আগরতলাওले चिनि थाइ दङानो नै फियाबा तिनि আগরতलानि लेक जमुनिबो ओ लामा किनारो मगिदिन फाल दंनाय रक बरक ओ जे वानि बासाय खाइ तीन नुकुम खाइ सातुं दङानो नै मानि आबुनो सुदुनो तिनि तख्रबै सबाय रिजाखा আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशन बाय আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशन बखातै मार्केटिं फालायरावनो सिगांबारिया जागा थिति खालाया कारिनो ताबुक जे আগরতলা साब सुत्रा खायनि ताई আগরতলা नायथग्रनानि केसेब गरै खायनि नि वान सुमा बै बाय सामुं दाना थाङै दुगाननाय रकनो सिगां जायगा थि खाया कारिनो बरनो प्लांमानि बेराखे खादो जालाखिया तिनि हायनि আগরতलानि लेक जमुनिबो जे ओ बाननि लायो कलमा खाय आइतला जरा दुगार लाइमानि आरो पाला काइबानो लागा फुचेरि लेखा ताई ताबुक लामानि करं जागाओ मगिदन फालनाय फालिन मा दंबाखिया फियाबा एमसी नि बखाक्ति के बरनो ताङै रेनाय नि साइ दङ किन्तु আগরতলাও नर साइबानो आगि मन्त्री विकास देबर्मा ना मन्त्री मेबार हेमन्त कुमार जमातिया तंफ्रुओ अर लेक चमनिओ टिप्रासा रक बागैनाय दुगान तंनानि नि सामानि ताई अरवो स्टोर रूम तंनानि नि सामानि आबनि यागुलो अरनो मगितन तनि अरनो थुजागनाय रेस्ट हाउस अर फाइ सागनाय जक माने आइ इमां रक तंमाय थांबायका आबरक तांजागलिया उल्टा नक रक दुगान रक बहन्यो नरजय तंमनि कक्तमा लेक चमनि हातिओ हाय আগরতলা म्युनिसिपल कर्पोरेशन नि बखातै नायथुकमुं अंखरजागुखा लेक चमनि आसुकलायमानि अमहाय तं हालगो तं কত জায়গা লইয়া বইছি কত টুকটাক জিনিস বেশি ইডি বেচে আমি সংসার চালাই আজকে এমন করছে আমরা রাস্তা হেরা না দিয়ে দেখায় আমরা কোনো পদ্ধতি না নিয়ে আসে হেরা এমন করণটা ঠিক হয়েছে নেই তখন আমরা কী করে খাবো আমার তো পিছিয়ে কেউই নাই আমার কেটা চালাইব হনে আমি কী করে খাবো হনে আমি যেটা ফেরত দেওয়ার লেগে আমি হন আসলাম হেরা এই করলে ফেরত আমরা সুখ সুবিধা বুঝে কইরা সেটা দিয়ে আসে আমরা হেরা এটা বাঙালি উচিত আছে আমরা ফেরত কত রাখতে আমরা কী করে খাবো আমার তো পিছিয়ে কেউই নাই আমরা সুখ সুবিধা সরকারে করো আমরা যেন খাওয়া বাচ্চা যেতে পারি আমরা কি বাড়াই দিব না খামই না ইয়ে করুক ভাঙ্গি বাংলা জায়গায় এটা তো জনসাধারণ ফেডলাতে আর কিটা মানে এই জায়গাটাতে আগের থেকে মানে আপনারা কথা বলছেন না বাজার কমিটির সাথে না বাজার কমিটির থেকে তো আমরা বলছেন আমরা তো ফের সময় লাগবো আমরা নিজে ইচ্ছে করে বুঝি আনে ব্যবসা করতাম নিজে ইচ্ছে করে বুঝি সেই সাইডের থেকে কাজ করতে লেগে আমরা এই সাইডে বুঝছি তো এই সাইডে বুঝি এই সাইডের থেকে আমরা তোলা সে মানে আগে কোন ধরনের মানে মাইকিং টেকিং কি কালকা মাইকিং করে গেছে আজকে বাসটা খুঁড়ি মুড়ি তুলে লাগতে কইছে আজকে দেখছি মাটি শুদ্ধ হয়ে গেছে তুললে ওখানে জিনিস শুদ্ধ হয়ে গেছে দোকানে কি তো হইছে গত এর আগে কি আপনারা তো এখানে ওইদিকে আসলেন আজকে এদিকে বুঝছেন না কি হইছে ঘটনাটা কি ঘটনা হয়েছে গিয়া এখানে ছাতি নিয়ে দোকানদারি করা যাবে তারপরে এখানে বাঁশের চাল দেওয়া ছিল বাঁশের খুঁটি দেওয়া ছিল কালকে মিউনিসিপ্যালিটির থেকে কিছু পুলিশ আইছে পুলিশ আওয়ার পরে তারা কয়ে গেছে যে বাঁশের কোনো চাল বা খুঁটি দেওয়া যাইতো না তো এটা সরানো হোক তো আমরা দুপুরের মধ্যে সরাই দিছি তারা বিকালবেলা আয়া ভিডিও করে নিচ্ছে এখান থেকে ভিডিও করা নেওয়ার পরে দেখা গেছে যে ঠিক আছে তারা চলে গেছে গা কিন্তু সেই আবার রাত্রেবেলা আয়া সেটা আজকে আমাদের দোকান সব ভাঙা পড়ল এমনি মানে চাল ছাড়া বুঝতে পারবেন সেটা কইছে আপনারা চাল সরাইলেন সবই সরাইলেছি বাসের কোনো এখানে আসলো না আমরা ছাতি নিয়ে দোকানদারি করতেছিলাম তারপরও পৌর নিগম তাই সব নিছে কি এর দোকান আছে কি কি দোকান ফলের দোকান আছিল তাইনের সবজির দোকান তাইনের মাংসর দোকান তাইনের এই যে পূজার জিনিস বিক্রি করে দশকর্মা বিভিন্ন রকম মানুষের বিভিন্ন রকম দোকান আছে সব ভাঙা নেই না মেয়র সাহেব আজকে থেকে 2-3 দিন আগে আমরা বাজারে আইছিল কিন্তু আয়া কইয়া গেছিল তিনি স্মরণের লেগে কালকে মাইকিংও করছে আজকে
তো মাইকিং করছে এরকম কইছে না কি সব একবার সব দোকানপাট ভাঙ্গিয়া তছনছ করে নিব যা করছে আমার মনে হয় অমানবিক গাই কখরাকা লেক চমনি হাতিও তিপাসা বামানসা যতন দোকান নরজাক বাইখা আবন বাগি বংনি খা দুমানি ককবো নরক খানা বাইখা ফরিকাই তাই কাইসা কতর কক্তমা ডেভিড নিবো তো তংখনো ডেভিড মোরা সিং তিনি জয়ন্তিয়া হিলস পাই নি সিমি হিমনা সেঙ্গি নাই জয়ন্তিয়া হিলস ডিস্ট্রিক্ট ni je Mokido hani bra bumu Mokidung abo lainai tini Meghalaya bai Shillong ni bypass o thangi keno aro NSU ni student rok bai malaikha arni social worker rok bai malaikha tai Tiprasa aro tongini rok bai malaikha tai yang ni singer Jimus Topus ro bai thangi ka him choroka tai paithak jora je borok tini Shillong ni kazaro no tongini ni ko David Morasi ni phadi khana lain kokthum boro tini bahanyo tongma driver rok phaine borno ko kap ka ko khainyo borni malai mung akorok bahanyo ungkha phadi khana lain mai borni je ar thangi nai logirnai rok ni kok bokisa tai David Morasi ni bahanyo kok update nukai khas rangjaka jung bo haino tongthogo borok je him phaimani nugui borok no lamjok sangman man bagai si singa tongthok piro tuma hamna jung bahai ke borok no sini je wan sugui tongmani je sini wan sugui je phaimani o samung no success jungani bagai o ma tini maisar ma khe nong ni maisar ma khe jung no sar o Shillong ni group jung kisa borok no sarka miya diporo kisa hotel logo sarka tini sarka jung tabuk sari go bahai no jung sar nai ro chakhi ro bum nuk khatini no asuk arrange khajak boro no bagai kaham ka boro no si kaham lai salai di tongbo jung nong ni kulugo no wana nani krei je Shillong tongsak jung ago gi ro honai no no asuk no cha हम लोग मोरकेनियांग में रुकेंगे तो हमारा साथ बहुत भाई लोग भी आए और लोकल लोग भी सपोर्टिव है स्टूडेंट्स लोग भी आए और साथ ही साथ हमारा भाई जिमुस भाई ब्रदर जिमुस भी आया और उसके साथ ये थोड़ा ओल्ड मेंस लोग है ओल्ड एजेड लोग है वो लोग थोड़ा दूर है वो लोग भी आया और ये त्रिपुरा का हमारा त्रिपुरा शिलोंग में ही रिसाइडिंग इन शिलोंग तो हम लोग को हेल्प करने के लिए आया मैं तो चाहता हूँ जब प्रेस ब्रीफिंग करे मेघालय में खासी में आप कुछ बोले तो हम लोग का खासी भाई बंधु लोगों को भी समझ में आए ताकि हम लोग क्यों अगरतला से दिल्ली तक का पैदल ये जो मूवमेंट जो मुहिम चला रहे थैंक यू धन्यवाद हम भाई बेला बेला हम भाई दिनै फुंनिसिमि हिम लाइमोन हाय तब गेट जयंतिया हिल्स जों आबनो क्रस टेका तब थाख्लायमो खासि हिल्स होनो खासि हिल्स एरिया जों हाबका गायांग के जत जों सालब्रै सालबाराव मोजाङै आबो बेबागनो जयंतिया हिल्स तब खासि हिल्स फाय सफायका के ते सालसा सालनि आगोलन जों शिलंआवबो सबैनो खाख्लायो के लुकरक नरक सुरिबै दंदि नरक जतनो चिनि बागै जाते चिनि अज चबा खप्लायना बागै नरक जतन दियाइ लायदि ते जों थानसा दंखके जों जतनो पालमि लगै चबा खेगांके सालसा खुबैनो चिनि जों नगमनि इमा बायथां अंगैमान David Morasi Shillong tak kaham kerja logir merok bayar kapan himi tamani kok tuma beri celam miliunya kintu Shillong jorti cawan ada ini sakar ini takut blog bahnya. Fadikai tabok Tripura hastewo tini hanya hai juraku kaisa mangkliduk layunai seng je naji seng kebo sorkarno dosu kebo sak bekarni dosu kintu janji kami rogo samlaya kami kebo sep sorkani যেমন tabok BPL mana klai tongo binogo sakri bakri kere aji mung lama kaham kere boron BPL man rabangi kami borok basa laisi salajen nango netarok asal kami ni himu ni sai tongi sulo baksa borno abai sep reya ba bongkok thangi sai jagya gram sobarogo
इनके नासल लाइबनी तंखो नेतांग लाइफानो बुआ ग्रांटी फांग बाइफानो हुंदी निनी एनसी देबरमा बाइफानो हुंदी बा मुनारनो मोदिनि फानो हुंदी सिन बिसु नासल लाइबनी तंगै तंखो आबगिनो खरकसा रांदी नि बो बाता मालिया खरकसा सिक्ला बरसिनि तंगो बर काइजगले फान बाता तंगो आबर रजागलिया आबनो कारै गोबांमा खरा कमपा तंगै बो बरनि डकुमेन्ट रक बाक्सा जत बेबां माया किसासं बरग नो काम हाइर लाइमे आंगै तंखा रलाय आंगै तंखा आवा हाइ जराव गामिनि लुकुराव नो बासा लाइनाय साबो सरकारनि सेबसाब माया तंखनि नायतुगिले रेना नांगोसे एबा बर्नतिनाय पंचायत जरा बा ब्लक जरा बा एसडीएम जरा तलांगै डकुमेन्ट खायनि आवसे दरकक सामुं अ सामुंनो याप्रि नाहारका गामि हामक्राय ग्रुप नै कायसा बदल बरक तिनि अ मांगुलि कासे फैका हेजामारा ब्लक नि बिसिंगो तिनि कायसा इनको बुफां काइमानि volunteer नि बर पालायखा बा एनवायरनमेन्ट डे तंखर साल नै तै कायसा के जागानि पाता द तिने बाक्सा अवेयरनेस करि एबा सिमुं करि आबनो सिजारनो बागै वानना खलायखा तै गामिनि लुकुरगनि गोबांबा जों जालबनो याकार थानि कायसा सामुं सुगुया मानहनि मथा खलायखा गाय फारिकै नालियानो अबंगाकै हेजामारा ब्लक नि बिसिं खबजनाय दुमरा कारिकनि आथुकिरि पाराव मानजागैखा मन्त्रि बिसुकेतु देबबर्मा एम रविन्द्र देबबर्मा ताइ मथारि जोदा आदं र खलायनि हेजामारानि बीएससी चेयरमैन रहिन तमसुल देबबर्मा तिनि कक्साप तिनिबो बेलायखे नांगमानि कक सालायखा नारवाय र प्रोजेक्ट खुलुमनाखै नखरबाय जे थांबाय नोंगार रखा खायनो नारगैमि तांगै निनि कुनु दखलनि कागज गरै नरनि मानिया गाबनो चिन्ता खालाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बर्तम खायखा जे फरेस्ट लैंड फरेस्ट एलाका जरा तंगनाय रनो 3 पुरुष लांगा बरं मै हाइছে जे बरक जे जागा 75 बছর जे पारा जे एलाकाव जे तंगनाय बरक सिमिचो पाता माननाय गरो जुगे निसिम सब तंखारो चिन बरक प्राय 1,22,000 मतो जे पातारि माने बिसिंग बुनि बरक माइया दरखास्त के कबमा क्लाइखा बरनि ओ जे क्राइटेरिया जे केंद्र सरकारनि आइनो बरक मानिमी एता कताबु दुई दिन आगे बालती घटना थाइफ्लो फां मंगल सदानि बर रक मताय यांगता मताय जेतांगो भारत चौधरी थांगो बरक खलायखा के बरक मानाखै गय मचिन बरकसिन थां रखबा एसरायनि सासुनि बर रकनो पातारि बायखाफ्रु पातारि खाखा जागा नाया थांलायखाबले बियां थांगा yang बरगासिया yang ता जो चिन सन्तो जमा yang फाइलाय गाखबा दातिरि रिफिंलायखा मादा मांखा बरक बागिर नायबा माइया मुंपुसु गुरुत्व तबे एक गवर्नमेंट नि सेंट्रल गवर्नमेंट आइन खारिखा प्रत्येक फैमिली नो 25 खारिखे मारनाय बरनो पूरा जानजानि नुं जे कामी हामग्रे बदल हने खाजाकमान नुं आसल नाहार मुं ताम कामी हामग्रे बदल सोसाइटी नि आसल नाहार मुं गाय सिनि दफाव जे ताबुसुक जरा सियाखो गलगै दङ ओंखाय आबरनो जों टिसाइटु नानि बागै जों बरनि बागै जों चेष्टा खालाय दङ बाहायके टिसाना हंके जे गोबांमा गभर्नमेन्टनि डेभलपमेन्ट वर्क बरनि एरियाव पुसोगिया आ डेभलपमेन्ट वर्क न बाहायके सबायनाय बाहायके बरक माननाय आपनो जों लामा फुनुंनाय कामी हामग्रायनि बदल मानिनो कामिउनो बाहायके जों हामग्रायखै टिसानाय आबनि नसिनि मूल मतो ताबनो आठुक्रि लामाव सोंनु बख लामा रक बेहालक लायजा कबर निबागले नर ताम नाहरका लामा तो खलायजागिया अब बिसि तामहनि सानाय गोबांमा मन्त्रि गोबांमा सरकार चाखा बरक ताबुसुक जरा अ लामानो वानसुक लाया तामने हिमबा हासगो जे तंनाय बरक गलुगजाक सानना रोंगिया ताय बरक अ लामा बाहायके माननाय अब साइमेया नि बागै बलायखै इनको माने रिमोट एरिया नि बरक मानि बागै बरंनो हाकसाल खायतनि रिजाखा गभर्नमेन्ट नि सुजुग सुबिदा बाय मेन तो लामा सेबले लामा करिखै चिनि लांमाबो करि हायनो जेमन बुफां करिखै तै करि नबर करि हाय गाय अबनि बागै जों तिनि जे चिनि प्रोग्राम नि तै बिसिं तिखै चिनि मिनिस्टार
Bisukete Deborma Industry and Commerce Simna Kendrani tai EM Ravindra Deborma TTADC Kokborok and Education Department ni Montri borok keninya seng boni sekangono jono sadon roni oroje tini awareness program mandanai borok bai khenya seng laikha tai borok olamano dakti dakti khlairanan bagai gosi laikha o hai o athukri kami ka hai amsayo tebe kengma durgam jaga tongo ba ha bisingo lama thangmaya current sugoi obahrok tongo bong baglen dong buma hairok o amsayo bisu jotin nong moklok laikha seng mas kani rok khna o amse seng hapai mani seng nukha current to tongo haipono joto jaga sogiya ngai tini o parani kobangma duita tinta saita ba hai nukung tongo a jagra go tabot lama kerei current kerei borok himoi thana hangkai tui kine tui ni ko ngai khabare tade bukukchong o samgotang brai kamya pina tongo borok takukchong tini bubagrani kok sara thangke bubagra je bini je ker motayo roginyai tipra mothani bokakti hasen joto lokrono tongthok ker motaini khulma tai hamjangma yafarka tai bubagra bini o je tipra motha party ni bokakti rejamone apni binaro pace khaireka je ker puja is not merely a ritual, it is tradition practiced to ensure the safety and well-being of the people of our state. It carries a deep-rooted message of discipline and unity. Obong kaka kerong raja na tui mani wicoli nani tai thancha tong nani kaisa kaham kop kacharo o motai mani bising tui obong kha obo kuno seng raya obong ke balai kheno tui phaijak mani tai kathar kekrek motai obo je bisi brom raja ro regi sisi regi tui phaimani tai sakno katirani tai joto lokroni kaham saraino o haseo palajagi tongo obo sijaka Sadgonta sekang buagra seika I want to thank the Tripura police for immediately arresting this person Krishan Sil from Matabari for vandalizing a temple near Udaipur and trying to create a possible communal tension in the area buagra saka buagra haste Tripura police do hambairna musungo tamni himba belai kheno dati khaine romkha Krishan Sil mungoi khorsa Matabari ni ungo Matabari ni motai nok no sebaiknya naimani tai Udaipur motai nok no sebaiknya naimani tai aro Tripura sabanji khai ba jati ni bisingo communal khai ni chesta khai tomani tai jor mo nei there are many rotten apples in our system and swift action by police help control this element. Omai rongno yago narni chesta khai police ok omai kabang ma pati tongo I want to thank my warriors to taking swift action and ensuring that there was no misunderstanding in the area between Hindus and Muslim. Buagra potaisa bini warrior mane Tripura mothana to rono ba hambai namo sujakha je nangmani jorawon nangmani yapri romoi je borno buji ya nya karine buji lamene bisinti Hindu tai thurukni kok banglani naimani rogno mothagi mankha oba hai pati mungrogo ingo buji khiyo kasaya karai ekgon ta sekang buagra kaisa sipika obo bini page kheter jak after continuous uproar and media attention from all of us from Tripura Motha, the Election Commission of India has invited us to discuss the matter of illegal migration from Bangladesh to India on 23rd of July. Kongka 23 tarik July, tini bus tarik, tini to 19 tarik. Bus kami 23 tarik July, Election Commission of India Tripura Motha no ringha je kono tinai illegal immigrants no tinai sanani bagai tai illegal migration from Bangladesh to India or hapman in the Sinani Bagai, Election Commission of India, Ringha. My only answer to all those who continue to criticize us, Ang Kaisaro answer Nani, Abonka je Anoti Nai, Kok Svagranai, Anoti Kok Jemantri, Chernai. Ba anoti kok kisakeno seinyai oba herono vocational sarnamo sugo at least we are trying to protect our next generation sung kom se kom buskang ni chini thinang asai songrokno kasnani bagai chesta le khlaika
and looking beyond party politics obo party ni uklugo tongoi political party ni bisingtia party ni uklugo basaoino this is not just a fight obo choba simia tipramotha party ni but every Indian obo ngake tipramotha simia joto barot ni borong ni se o choba please rise above the party politics and unite against illegal immigrants oro যতন থানচাকে বাসাদি আর কোন পলিটিক্যাল নিকা নাইদি যে ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস তংনাই বরন যতন থানচাকে সে মানর নাইনি সামরিক নাদি খাবল তাতে বুকুক চং আছে কক কাহাম সালাই তংমনি ইয়াগুলো ব চিনি বিসিং চাপ জায়গা তাবুক সিকলা বেকার আজি মুংকরই বাক্সাবা সিদুইনো লেখাপড়া খাইমা ওলবো আজি মুংকরি কেবা বাক্সার কেবা সাইবার ক্রাইম ও মোবাইল তি কক কথক সাউদে রাং অ্যাকাউন্ট নিতলাংনাই আম হেরকনি থাংবাইকা কাহাম আজি মুংকরিনি বাগै তাই কাইসাং কেবা লেখাপড়া করে কেবা শিকক মংখকা তা ড্রাগস জানাই রক বাহিনী শিকক মংখকা নগ সানজেরি সানি মালিয়া গাকে মতাইনি নগ বো ইয়াকারলিয়া মতাইনি রাংচাংনি যে মানে মতাইনি রাং বাথো ইয়গলিয়া আবাকি শিকক আকার পুমা জাগাংকে বিশ্রাম গজ আমচাই ও আমচাই রগ জাতিকে শিকলা রক ড্রাগস বাই কবাই জাতই শিকক মাংখর ইয়া তৈ বরক বা বরক হনজাগং থুম বরক ন ডিসিপ্লিন বে মাতলাংনাই omai sikok ngani yakak ngani sikok hunjangani yakak drenani ti prasarno drug sau humani no yakak drenani si prasarno thungmung bai se gereng khainai barok ha kotoro hayong ha kotoro sirijagnani siklarokno bekre klak khlanya bagi samutang tongo biching deborma boni saktamung banyo biching deborma ko tamo stadium football batemung tini final batemung thanglaikia tini final batemungo thangmani rokno kaplai rokno lak kaisar jakka tai final chene rokno 50 ker jakka khana ji maharaja jojarofa hnai cup abri cup महाराजा जोजारोफा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 बिसिक देबरमा स्टेडियम मथुंजाकमानि सुतार मोरानि खाकसांना हातायो तिनि फाइनाल बातेमुं मथुंजाका बातेमुंगो बास्तोली बाय अंगमाला बाय बास्तोली फाइनाल थलाइमानि कप्लाय इंखा बास्तोली ताइ फाइनाल कप्लाय रनो लाकाइसा रांगजाका ताइ फाइनाल चेने रनो 50,000 रांगजाका अ मथुंमानि नासिकमुंनो अंखा बिसिक देबरमानि साकथारमुं बाय आमसाइनि सिक्ला रनो थुंमुंगो गाहाम स्रामति सानानि ताइ साक गाहाम तन्ना बाय बाक्सा गामिनि सिक्ला बसं रगनो discipline tonoi pinang asai sono kaham khlajani awan songmung hni saikharka biching deborma koktir prano tini final match jengmania tini final match sangkha o match sangkha Jojarofa cup Jojarofa memorial cricket tournament jaka tini o final sangkha first prize sangkha kai 1 lakh jata winner ta jara runner sangkha 50,000 Rongmala versus Bastoli Thumani bisingo Bastoli winner angka tai Rongmala angka kai runners up besaran rek kepala enggak sar borok borok somoto 27 run bai kepala sar nang oje mahke cricket match rong muthungi tongmani nang soya kari si muthungi tong tabu sabang bus kanggo bo bahai ni yapiri nahanani ko to actually cricket no to encourage khlainani ba wan songui na mo ke khlayo even main point bangka je tabu drug awareness ngai tongo drug ka je effective ngai tongo drug salai abono bahike bobte ke ukobo khaimano mane tamnai sokomori mano aw wan songui no o khela rajako number 2 hangkang kai cricket to encourage khlai chini boro rokno bahike bobte ke bosanga gurui klangai thangman aboni bagino omo hike tamnai o khela rajako haisi যেমন ক্রিকেট খেলানি বিসিংতি বইচিন বড় রুচিনি যাকতেন তাই বড় বাসাতেন তাই বড় তামান কফানি চিনি মং বড় গ্রেথেন অমহাই ওয়ান সুকইন ক্রিকেট খেলা রাজা স্যার মকানি নি গ্রাউন্ড মথং জাগাই তং মং জাগা তাই আনি গ্রাউন্ড gai joran kok panda hamjagi nyai tori ta buku chok tini joran kok panda osunong situng khratai sa kubni kok motoi phaini hini kok kachare orma basa sinai jotona hambai joran kok panda na hamdai phain simpai thak jora nai tori bagai